السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة رمضان، وأن وفقنا الله سبحانه وتعالى ومتعنا بعله ونهله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويجعل رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ويتسلمه منا متقبلا، ويجعلنا من الذين اعتقوا من النيران في شهر رمضان، ويجعلنا وإياكم من الموفقين لاتباع النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdhar, beliau membuka ceramahnya dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Ramadan yang diberikan kepada kita semua, dan kita merasakan Ramadan ini alhamdulillah dari awalnya sampai akhirnya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama Ramadan, salat yang kita lakukan selama Ramadan, amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, dan mudah-mudahan perpisahan yang baik dengan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan menjadi saksi baik bagi kita semua dan tidak menjadi saksi jelek bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk selalu bisa mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فالسعيد من وفقه الله في ليالي رمضان وأيام رمضان باكتساب الحسنات والأجر والثواب من رب البريات، والمحروم من حرم الخيرات في شهر رمضان. Orang yang beruntung adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh, mencari pahala selama bulan Ramadan ini. Dan orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang diharamkan dari kebaikan, diharamkan daripada pahala di dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nada بعض أصحابه لإحضار منبر، فلما أحضر المنبر صعد، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم لما صعد الدرجة الثالثة قال آمين. فلما خرج من على المنبر سأله أصحابه لقد سمعنا منك شيئا لم نكن نسمعه، فقال لما صعدت الدرجة الأولى أتاني جبريل وقال لي بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، لأن أسباب المغفرة كثيرة في رمضان، فلو لم يتصف بأي صفة من هذه الصفات فذلك المحروم المبعود الذي أصلح الظاهر وأهمل الباطن محل نظر علام الغيوب، فإن الله سبحانه وتعالى محل نظره القلوب، فإذا صفت القلوب كان هناك السر من علام الغيوب، فمن لم يظفر بصفة من غفران الذنوب في شهر رمضان فذلك هو العبد المبعود، نسأل الله العافية والسلامة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah pada suatu saat akan memberikan nasihat kepada para sahabatnya, akan berkhutbah. Beliau ketika naik anak tangga pertama mengucapkan amin, naik anak tangga kedua mengucapkan amin, naik anak tangga yang ketiga kembali mengucapkan amin. Setelah beliau turun dari mimbar, para sahabat radhiyallahu anhum merasa heran. Ada yang aneh, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami mendengar
tadi engkau melakukan sesuatu yang tidak lumrah, yaitu mengucapkan amin 3 kali. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ketahuilah tadi ketika aku naik anak tangga yang pertama, datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril berdoa, barang siapa mudah-mudahan dijauhkan dari Allah barang siapa yang hidup di dalam bulan Ramadan tapi dia tidak meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak meraih ampunan Allah di bulan Ramadan berarti orang itu sudah keterlaluan. Karena bulan Ramadan ini bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan, Allah obral ampunannya kepada para hambanya. Ketika ada orang yang tidak meraih ampunan di bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti orang itu telah bersifat dengan sifat yang bisa menghalangi dia untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia hanya memperbaiki zahirnya saja, tapi dia lupa dengan kondisi batinnya. Padahal yang menjadi pandangan Allah dari setiap manusia bukan cuma zahirnya saja, tapi yang menjadi pandangan Allah dari setiap manusia adalah batinnya. Dan ketika seseorang itu batinnya bersih, batinnya baik, maka dia akan mendapatkan sir, mendapatkan rahasia, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang tidak meraih ampunan Allah dipastikan karena dia tidak bersifat dengan sifat yang bisa menyebabkan dia meraih ampunan Allah. Sebaliknya ada pada diri orang tersebut sifat yang bisa menghalangi dia dari ampunan Allah. Falamma sa'adtu ad-darajah ats-tsaniyah atani Jibril wa qala ba'uda man adraka abawayhi al-kibar aw ahadahuma falam yughfar lah faqultu amin lianna birra al-walidain wa silat al-arham min aqwa al-asbab li husn al-khatimah wa ghufran adh-dhunub wa ziyadatun fil a'mar wal ajal wa ziyadatun fil arzaq. Kemudian ketika aku naik anak tangga yang kedua, doa malaikat Jibril semoga jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tua, atau salah satunya masih hidup tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah orang tuanya. Kenapa? Karena birrul walidain itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting. Birrul walidain itu adalah sebab utama sekaligus silaturahmi. Sebab utama seseorang kalau dia ingin mendapatkan husnul khotimah, kalau dia ingin mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan kalau kepingin rizkinya ditambah, usianya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka birrul walidain dan silaturrahim itu amalan yang bisa menghantarkan seseorang untuk meraih itu semua. Falamma sa'idtu ad-darajah ats-tsaniyah atani Jibril wa qala li ba'uda man dhukirta 'indahu falam yusalli 'alaik faqultu amin إذ أنه ورد وعيد شديد في من إذا سمع باسم النبي أو بوصفه فلم يصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد سمعنا ورأينا في كثير من المساجد يخطب الإمام الجمعة ويذكر اسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا أحد يرفع صوته بالصلاة على النبي. خطبة الجمعة يسن فيها السكوت والصمت إلا إذا ذكر الحبيب محمد. يسن أن يرتج المسجد بالصلاة على النبي محمد، ليس الصلاة فحسب بل رفع الصوت بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن العجب العجاب أن ترى أناس يجلسون لقراءة الحديث وكل حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفتين كأن عليها الصمغ. والمولد وقراءة البردة إنما جعلت للإكثار من الصلاة على النبي محمد
يجلس لقراءة المولد ولا يصلي على النبي محمد، ويجمع شمائل النبي محمد ولا يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ورد فيه وعيد شديد. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وفي هذا الحديث قال بعد، معنى بعد عن رحمة الله وعن نصرة الله وعن لطف الله، فأرقه صار خاليا من هذه الأوصاف كلها. ليش؟ لأنه لم يصلي على الحبيب محمد عند السماع اسمه. ومن نسي في مرات ماضيات لم يصلي على الحبيب فليقضي حين التذكر. Ketika naik anak tangga yang ketiga, doa malaikat Jibril, semoga dijauhkan orang yang dia mendengar namamu disebut tapi dia tidak bersolawat kepadamu wahai Muhammad, maka diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu menyambut dengan bacaan solawat dan salam ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, jika tidak dilakukan oleh seseorang maka di situ terdapat ancaman yang sangat keras. Ancaman yang sangat keras ketika orang mendengar nama Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak menyambut dengan solawat. Dan yang aneh, kadang-kadang sering kata beliau disaksikan di saat khutbah Jumat dan disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, si khatib mungkin membawakan hadis qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang-orang yang berada dalam masjid tidak ada yang menggemakan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang di saat khutbatul Jum'ah kita ini disunnahkan untuk diam, kita disunnahkan untuk tidak berbicara, diam. Tapi ada kecualinya, kecuali ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita dianjurkan untuk bersolawat. Bukan cuma bersolawat, mengeraskan bacaan solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lebih aneh lagi kata beliau, kadang-kadang ada majelis baca hadisnya Nabi SAW, Sahihil Bukhari atau yang lain. Qala Rasulullah SAW, Sami'tu Rasulullah SAW. Tapi yang hadir mulutnya diam semua, terkunci seakan-akan. Gak ada yang sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga di majelis maulid, di majelis burda, gak disambut ketika dengar namanya Nabi Muhammad SAW dengan sholawat. Padahal tujuannya majelis maulid, majelis burda agar kita ini memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bahaya sekali, nggak main-main. Dalam hadis Nabi SAW bersabda apa? Orang yang bakhil itu benar-benar bakhil ketika disebutkan namaku tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Itu katanya Nabi SAW. Dalam doa malaikat Jibril tadi, semoga jauh. Jauh dari apa ini? Jauh dari rahmatnya Allah, jauh daripada ampunannya Allah, jauh daripada kelembutannya Allah. Orang yang ketika disebut namanya Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi SAW, maka semuanya itu akan menghalangi dia dari rahmat Allah, ampunan Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه في آخر ليلة من رمضان يغفر الله لعباده المؤمنين. قال يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، إنما يوفى العامل أجره إذا استوفى عمله. Ketika akhir Ramadan ada riwayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya dari kaum mukminin. Maka sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah akhir Ramadan itu Lailatul Qadar ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, bukan Lailatul Qadar. Tapi begitulah ketika orang itu sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka di saat itu waktunya dia menerima imbalannya atau gajinya.
فهذا رمضان كاد أن ينصرم، ويعقب رمضان حرص على قبول الصيام، فليس الشان أن تصوم، إنما الشان كل الشان أن تحرص على قبول الصيام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه. Ramadan sebentar lagi sudah akan meninggalkan kita semua para hadirin. Dan yang paling penting yang harus kita berusaha meraihnya, yaitu diterimanya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berbuat baik setelahnya bulan Ramadan. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan yang tidak baik, dosa, perkataan dosa, perbuatan dosa, maka Allah tidak perlu kepada dia untuk dia itu puasa, tidak makan, tidak minum, enggak perlu Allah Subhanahu wa taala, percuma semuanya itu dia lakukan. فالسعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى وطهر جنانه، فإن من تلوث جنانه بحقد أو حسد أو شحنة أو بغضة أو غرور أو كبر ليس له نصيب في ليلة القدر، وليس له نصيب في دعوات الصالحين في آخر الليل، مهما عبد، مهما قام الليل، مهما قرأ القرآن، مهما صام النهار. Maka orang yang beruntung yaitu orang yang Allah bersihkan hatinya daripada berbagai macam penyakit hati, daripada hasud, daripada dengki, daripada tertipu dengan dunia, daripada sombong, daripada bangga diri. Maka ketika orang itu hatinya masih dipenuhi penyakit-penyakit tersebut, maka dia tidak termasuk orang yang meraih malam Lailatul Qadar, dan dia tidak akan mendapat manfaat dari doa-doa yang baik yang dipanjatkan di tengah malam oleh orang-orang soleh. Dia akan terhalangi dari itu semua, walaupun dia melakukan qiyamul lail, walaupun dia melakukan ibadah di malam hari, kalau hatinya masih penuh penyakit, penuh kotoran, dia tidak akan meraih itu semua. وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الصيام معلق ما بين السماء والأرض لا يرتفع إلا بإخراج زكاة الفطر، فاحرص أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك وعمن تلزمك نفقته 4 أمداد صاع بمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فيما يساوي بلغة هذا الزمان 3 كيلو تقريبا عن الصغير وعن الكبير. واحرص أن تضعها في يد المستحق، فإنك إن أخرجتها ولم تعطيها للمستحق لم يرتفع صيامك كأن لم تخرجها، فاحرص ذلك أن تقوم به إلى نفسك أو توكل ثقة أمينا يقوم بهذه الوظيفة. Kemudian ada satu riwayat hadis Nabi SAW bersabda, bahwasanya puasa itu masih gantung di antara bumi dan langit, tidak akan naik ke langit, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu hendaknya betul-betul kita perhatian dalam urusan zakat fitrah. Keluarkan kewajiban untuk zakat fitrah ini baik untuk diri sendiri sekaligus untuk orang-orang yang wajib kita tanggung nafkahnya, yaitu 4 mud, kalau dengan bahasa kita sekarang ini kurang lebih 3 kilo. Dan yang paling penting ketika memberikan, berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kepada yang berhak menerimanya. Ya, jangan sampai salah, karena kalau bukan kepada yang berhak menerimanya, maka zakat fitrahnya tidak sah. Kalau zakat fitrahnya tidak sah, berarti seakan-akan dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu, kalau bisa lakukan sendiri, mengeluarkan zakat fitrah tadi itu, atau wakilkan kepada orang yang bisa dipercaya. Karena hunaka ba'd al-awliya من الفقراء صام رمضان
وليس عنده ما يخرج زكاة الفطر، فرأى في المنام أن الملائكة تصعد بصيام الصوام إلى السماء وأن صومه لم يصعد إلى السماء، فتعجب فقال لبعض الملائكة: لماذا صومي لا يرتفع؟ قال: لأنك لم تخرج زكاة الفطر. قال: أنا من الفقراء لا تجب علي زكاة الفطر. قال له الملك: نعم، إن معك حلة تحت الصندوق، لو بعتها وأخرجت زكاة الفطر لقبل صيامك. وكان في غفلة عنها، فلما استيقظ مذعورا قام فإذا تحت الصندوق حلة قد نسيها، فباعها وأخرج زكاة الفطر. ثم رأى في المنام أن الملائكة تصعد بصيام الصوام وأنه قد صيامه قد رفع، لأن زكاة الفطر واجبة على كل أحد ما دام معه قوت يومه وليلته، أي يوم العيد وليلته واجب عليه، ولا يكاد اليوم أحد ما تجب عليه زكاة الفطر ولو استغنى بإعطاء من يعطيه من الزكوات فتجب عليه زكاة الفطر. Diceritakan ada sebagian aulia, sebagian wali Allah melihat dalam mimpi dia puasa di bulan Ramadan dia ini. Tapi dia orang fakir, sehingga dia tidak punya yang bisa dia gunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dia mimpi puasanya orang-orang yang puasa ini semuanya sudah diangkat, dibawa ke langit sudah. Puasanya dia tidak. Akhirnya dia, ya kalau bahasa kita, komplain kepada malaikatnya ini. Loh, kenapa ini puasa saya kok enggak dibawa ke langit ini? Katanya malaikat, iya kamu enggak mengeluarkan zakat fitrah. Kata si dia tadi, saya orang fakir, saya enggak punya untuk zakat fitrah. Kemudian katanya malaikat, kamu punya baju ada di bawah kotaknya kamu, itu kalau kamu jual, uangnya kamu berikan untuk zakat fitrah. Dan dia lupa, dia bangun dari tidur, dia lupa kalau ternyata memang dia punya baju yang bisa dijual untuk dikeluarkan zakat fitrah, dibelikan zakat fitrah. Maka ketika dia terbangun dari tidurnya, maka dia lihat benar-benar ada baju tadi itu, dia jual, kemudian dia keluarkan zakat fitrah. Kemudian dia nggak lama mimpi lagi, ternyata zakat puasanya dia sudah ikut naik ke langit, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu masalah zakat fitrah ini penting, jangan sampai disepelekan, jangan sampai diremehkan. Ketika orang itu punya untuk kebutuhan hidup dia dan yang wajib dia tanggung nafkahnya di hari rayanya dan malamnya, malam setelahnya hari raya, bukan sebelumnya, malam setelahnya hari rayanya, maka dia berarti berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Atau kadang-kadang orang itu enggak punya kemampuan dia, tapi akhirnya dia nerima banyak zakat fitrah sehingga punya yang cukup sudah untuk kebutuhan hidupnya dia di hari raya dan malamnya, maka dia juga jadinya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. وينبغي للمؤمن أن يحرص على قبول صيامه ويحرص كذلك على قبول طاعته، فإنه من قال في ليلة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم ثلاثا وعبد الله في ليلة يظنها أنها ليلة القدر وهي ليست بليلة القدر، أعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب من أدرك ليلة القدر في تلك الليلة. Oleh karena itu setiap orang berusaha agar puasanya diterima, kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali di dalam satu malam, dan dia menyangka malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ternyata keliru. Sangkaannya dia keliru, bukan Lailatul Qadar. Tetap Allah berikan pahala kepada dia seperti orang yang dapat Lailatul Qadar. كذلك قادم علينا وعليكم ليلة العيد، وقد سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إحياء ليلة العيد وجعلها من الليالي التي من أحياها وجبت له الجنة، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم 4 ليالي
من أحياها وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة عيد الفطر، وهي أيضا من الليالي التي لا ترد فيهن دعوة. 5 ليال قال صلى الله عليه وسلم لا ترد فيهن دعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة النحر، وليلة الفطر. Kemudian juga disebutkan bahwasannya kita sebentar lagi akan memasuki hari raya, dan malam hari raya itu sunnah untuk kita hidupkan dengan ibadah. Bahkan disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, maka dia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 malam, barang siapa yang menghidupkan maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malam pertama bulan Rajab, kemudian malam tarwiyah, malam tarwiyah, malam Lailah, malam tarwiyah, malam Arafah, kemudian malam Nahr, hari raya Idul Adha, ya. Kemudian ada juga malam itu adalah malam mustajab juga. Malam hari raya adalah malam mustajab. Maka disebutkan juga dalam riwayat ada 5 malam doa kita insya Allah mustajab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri. وقد ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إحياء هذه الليلة، ليلة عيد الفطر وعيد النحر. ما معنى وجبت له الجنة؟ أي أنه يموت على حسن الخاتمة، وإن أذنب وفقه الله للتوبة فيتوب من الذنب ويموت على حسن الخاتمة. من أحياها لا يموت قلبه يوم تموت القلوب، فإن يوم القيامة هناك قلوب تحيا وقلوب تموت، فمن أحيا هذه الليالي أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. Jadi sekali lagi 2 malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah dihidupkan dengan ibadah. Dikatakan yang menghidupkan 2 malam itu dengan ibadah pasti masuk surga. Apa artinya? Artinya dia akan meninggal husnul khotimah. Kalau dia berbuat dosa, Allah beri taufik, Allah beri hidayah, dia bisa bertobat taubatan nasuha sebelum dia meninggal dunia. Dan barang siapa yang menghidupkan 2 malam tersebut dengan ibadah, disebutkan dalam riwayat hatinya akan hidup di saat hati manusia mati di hari kiamat. Karena di akhirat itu ada manusia yang hatinya hidup, ada manusia yang hatinya mati. Orang-orang yang menghidupkan 2 malam hari raya dengan ibadah, insya Allah termasuk golongan orang-orang yang hatinya hidup di saat hati manusia mati besok di akhirat. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير. أفضل عبادة ليلة العيد هو التكبير، وأنت ماشي وأنت جالس وأنت في المسجد وأنت في البيت، مطلق التكبير المطلق من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. إذا صلاة العيد ينتهي. فالتكبير المرسل في صعيد الفطر، وليس في عيد الفطر تكبير مقيد بالصلوات، فأكثر من التكبير والتحميد والتقديس للملك الجليل سبحانه وتعالى. وقد كان السلف من عادتهم يخرجون من البيوت جماعات مكبرون إلى أن يصلوا إلى المصليات تعظيما لذلك اليوم، فإنه يوم عظيم، يوم عيد اجتمع الناس لصلاة العيد عيد الفطر. نادى سبحانه وتعالى ملائكته يا ملائكتي من جزاء ما جزاء من استوفى عمله. تقول الملائكة يعطى أجرته، فيقول المولى سبحانه وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فالله يغفر لنا ولكم الذنوب وييسر لنا ولكم
كل ما يستر لنا به بالعيوب ويوفقنا وإياكم لطاعة الرحمن علام الغيوب ويرزقنا متابعة الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Hiasilah hari raya kalian dengan bertakbir. Oleh karena itu sangat dianjurkan kita hidupkan malam hari raya dengan bertakbir. Bertakbir baik ketika kita berdiri, kita duduk, kita di masjid, kita di rumah, di mana saja kita bertakbir. Dan kita ketika bertakbir tersebut hendaknya kita ketika bertakbir di hari raya itu mulainya disunnahkannya ketika terbenamnya matahari sampai sholat hari raya. Dan di hari raya Idul Fitri takbirnya hanya takbir mutlak, takbir yang bebas yaitu yang tidak terikat dengan sholat. Adapun takbir muqayyad yang terikat dengan sholat tidak disunnahkan di hari raya Idul Fitri, itu disunnahkan hanya di hari raya Idul Adha. Dan dulu para salaf itu amalnya mereka ketika mau berangkat untuk sholat Idul Fitri, mereka itu berkelompok-kelompok, rombongan. Berangkatnya rombongan-rombongan di jalan menuju masjid tempat sholat id, mereka bertakbir untuk menghidupkan hari raya tersebut. Karena hari raya itu hari yang agung. Ketika orang-orang berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat hari raya, maka para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, apakah yang akan engkau berikan kepada hamba-hambamu yang telah melaksanakan tugasnya, melaksanakan kewajibannya?" Maka Allah menjawab kepada malaikat tersebut, "Aku akan berikan imbalannya kepada mereka di hari ini." Dan saksikanlah wahai para malaikat bahwasannya saat ini mereka semuanya aku ampuni dosanya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk selalu bisa mutaba'ah mengikuti Nabi Muhammad. Min al-a'mal al-matlubah fi yawm al-'Eid yanbaghi al-muwadhabah 'alayha fiha ghufran adh-dhunub wa fiha salah al-qulub wal istighfar fi yawm 'Eid. Man istaghfara Allah 100 marra fi yawm 'Eid lam yabqa fi diwani sayyiatihi illa muhi wa ataqahu Allah minan nar. Termasuk amalan penting di hari raya yang bisa menyebabkan kita ini mendapat ampunan dosa dan hati kita menjadi baik, yaitu membaca istighfar. Barang siapa yang di hari raya membaca istighfar sebanyak 100 kali, maka kejelekan-kejelekannya di buku catatan amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibebaskan dari neraka. ومن الأعمال المطلوبة أيضا التسبيح سبحان الله وبحمده 300 مرة وإهداء ثوابها لأموات المسلمين، فإنه ما من قبر من قبور المسلمين إلا ويدخل عليه 1000 نور، فإذا مات أدخل الله عليه في قبره 1000 nur. Termasuk juga membaca tasbih. Disebutkan dalam riwayat barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi 300 kali di hari raya salasami'a marrah, maka akan kemudian pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur, maka akan masuk kepada setiap ahli kubur tersebut dalam kuburan mereka 1000 cahaya. Akan masuk kepada ahli kubur itu 1000 cahaya, dan ketika dia nanti mati akan masuk dalam kuburannya dia 1000 cahaya. كذلك من الأعمال المطلوبة في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 400 مرة من قاله زوجه الله بالحور العين وبنى له الله القصور في الجنان وأدخله الجنان جوار النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ini yang paling penting termasuk ini ya. Insya Allah semangat ini ngamalkannya antum ini. Termasuk amalan di hari raya
setelahnya sholat subuh, sebelum sholat hari raya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Maka yang amalkan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan kawinkan dia dengan bidadari-bidadari surga, dan Allah akan sediakan istana-istana sekaligus otomatis dia masuk ke dalam surganya Allah. Qala al-Imam Az-Zuhri ma taraktuha min mud sami'taha min Anas bin Malik khadim an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sayyidina Anas bin Malik ma taraktuha min mud sami'taha min an-Nabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يجعلنا وإياكم الذين يستمعون الكلام ويتبعون أحسنه. Kata Imam Az-Zuhri, semenjak saya mendengar dari Anas bin Malik, pelayannya Nabi SAW, amalan tadi itu sepanjang hidup saya tidak pernah meninggalkannya. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, semenjak saya mendengar amalan tadi dari lisan Nabi Muhammad SAW, maka sepanjang hidup saya juga tidak pernah meninggalkannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik dari nasihat yang telah disampaikan. Allah yuwaffiqna wa iyyakum li ta'atir rahman wa yaj'al hadha syahr ramadan syahidan lana la shahidan alaina. ويسلم لنا ويسلم لنا ويتسلم منا متقبلا ويجعلنا وإياكم من عتقائه ونقذائه من النيران ويوفقنا وإياكم لما يوفق بعباده الصالحين من متابعة النبي محمد سيد الأكوان ويجعل قلوبنا مذللة بحمل القرآن ويغفر لنا ولكم الذنوب ويستر لنا ولكم العيوب ويبذل ويسهل لنا ولكم كل مطلوب ويجعل كل حاجة لنا ولكم مقضية ويصلح القصد والنية ويغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي ويعزنا بالطاعات ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفات ويصلح الأولاد والبنات ويجعل الحاجات مقضيات ويجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه النبي محمد سيد السادات ويعود علينا وعليكم هذه الرمضانات مرات وكرات وأعوام مديدات ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات ويجعل هذه الختومات ختومات مباركات شاهدات لنا عند رب البريات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك على ما تشاء قدير بجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya dalam terjemah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.